wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Kali ini Miss Yesi dalam mata kuliah TOEFL Preparation. Nah, dalam sesi kali ini Miss Yesi akan bahas tentang listening terlebih dahulu, listening diagnostic. Ya, kalau kemarin sudah ada pretest, jadi hari ini Miss Yesi akan bahas tentang listening diagnostic pretest yang sudah you laksanakan minggu lalu. Buat anda yang di luar mata kuliah ini dan ingin menonton, silakan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Nah, kalau kemarin di soal TOEFL minggu lalu yang sudah you laksanakan itu ya. Untuk listening sendiri itu terbagi dari 3 sesi. Ada section 1, kemudian ada ada section 1 3 sesi, part A, part B, dan part C ya. Di section 1 sendiri, kalau kita lihat di sini ya, ada time approximately 35 minutes, kemudian including the reading of the direction for each part, katanya gitu kan. In this section of the test, ya, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversation and talks in English. Okay. Kemudian there are 3 parts to this section, itu katanya. Jadi ada 3 part dalam sesi ini. Kemudian answer all the question on the basis of what is stated. Kemudian or implied by the speaker you hear. Jadi kata kuncinya di situ adalah answer all the question on the basis of what is stated or implied by the speaker you hear. Do not take notes or write in your textbook at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Okay? Di part A ini ya, directionnya. In part A you will hear short conversation between 2 people. Jadi short conversation between 2 people. After each conversation you will hear a question about the conversation. After each conversation you will hear a question about the conversation. The conversation and question will not be repeated. Jadi nggak akan diulang. After you hear a question, read the 4 possible answer in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Jadi setelah didengarkan nanti conversationnya ada pertanyaan di akhirnya. Jadi yang mana? Jadi silakan dilihat optionnya yang mana kira-kira yang cocok dari 2 orang yang sedang conversation ini. Gitu. Jadi itu soalnya kalau di part A biasanya selalu ada 1 sampai 30. Lanjut kita ke part B-nya. Directionnya di situ, in this part of the test you will hear longer conversation. Kalau tadi di part A short conversation, kalau di part B adalah longer conversation. After each conversation you will hear several questions, katanya. After each conversation you will hear several questions. Jadi satu conversation itu ada beberapa pertanyaan. The conversation and question will not be repeated, tidak akan diulang. After you hear a question, read the 4 possible answer in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your textbook. Tuh. Jadi, biasanya untuk part B ini ada dari number 31 until 38 ya, dari 31 sampai 38. Jadi longer conversation itu yang harus diingat. Jadi diingat-ingat kira-kira dia ngomong apa, kemudian dilihat lagi option di sini pilihannya apa saja, kemudian cocokkan dengan pertanyaan baru dijawab begitu. Nah, untuk part terakhir dari listening alias part C ya, directionnya itu in this part of the test you will hear several talks. Ingat ya, in this part of the test you will hear several talks. After each talk you will hear some question. The talk and question will not be repeated.
After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Nih, ada contohnya sini. On the recording, you will hear, ya, listen to an instructor taught his class about painting. Artist Grant Wood was a guiding force the school of painting known as American Regionalist, a style reflecting the destructive characteristic of art from rural area of the United States. Jadi agak panjang gitu ya, ada several talks kayak gitu. Bukan panjang sih, agak several. Jadi nanti yang mana pertanyaannya itu dicocokkan. Itu biasanya dari number 39 sampai ke 50. Ada pertanyaan sampai di situ? I think no ya. Kita lanjut ke structure and written expression. Nah, untuk soal yang seperti ini ya, untuk soal 1 sampai 15 itu dimulai dari structure terlebih dahulu. Kemudian baru nanti dari number 16 sampai ke 40 itu baru soal written expression. Nah, untuk structure sendiri ya, untuk question 1 to 15 are incomplete sentence. Beneath each sentence you will see 4 words or phrases. Mark A, B, C, and D. Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Fill in the space so that the letter inside the oval cannot be seen. Jadi pilihlah ya jawaban yang paling benar menurut you dari soal. Bukan menurut you sih. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar untuk mengisi soal yang kosong tersebut. Bagaimana cara membuat kalimat itu benar? Ya pilihlah jawabannya yang benar. Itu biasanya soal 1 sampai 15. Untuk written expression ya, itu dimulai dari question 16 sampai 40. Each sentence has 4 underlined words or phrases. Nah, jadi setiap sentence itu has 4 underlined words or phrases. Jadi ada 4 kata yang akan digarisbawahi. Kemudian the 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, and C. Jadi 4 kata yang digarisbawahi itu akan diberi tanda A, B, C, dan D. Kemudian identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Jadi di sini adalah ya mengidentifikasi satu kalimat yang digarisbawahi atau frasa tersebut ya, yang mana yang harus diganti supaya kalimat itu menjadi kalimat yang benar atau mana yang harus dihilangkan. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Kalau di contoh itu ada the 4th string on the violin are tuned in 5th. Di sini jawabannya itu B, string. Kenapa jawabannya string? Ya, the 4th string on the violin are tuned in 5th. Therefore, you should be choose B. Jadi yang salahnya itu string, karena the 4. Kalau string berarti pakai S. The 4 strings on the violin are tuned. Jadi kata kuncinya itu ada the 4 dan are. R itu udah bener ya. The 4 berarti kata sesudah kata sudah menunjukkan huruf itu, sudah menunjukkan angka yang banyak, tentu saja kata sesudahnya harus pakai S dong ya. Itu untuk soal 16 sampai ke 40. Kemudian untuk soal reading, nah ini time-nya 55 minutes ya. Jadi kalau tadi structure dan written expression itu hanya 25 menit, 25 minutes. Jadi satu soal 1 menit ya. Kalau untuk reading itu 55 minutes. Directionnya di sini ya. In this section you will read several passage. Each one is followed by a number of question about it. You are to choose the one best answer. Jadi harus pilih satu jawaban yang benar. Dari A, B, C, D itu yang mana yang benar.
Kemudian, then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Jadi ini nggak terlalu panjang sih, sebenarnya ada yang lebih panjang dari ini. Jadi setiap teks itu biasanya questionnya 1 sampai 9, kemudian lagi 10 sampai 20, 21 sampai 30, ya begitulah. Jadi satu item passage itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 pertanyaan. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi satu passage itu ada 10 pertanyaan. Makanya time-nya 55 minutes. Jadi kalau not set your clock for, oke. Jadi triknya di sini ya, jawablah sesuai. Berilah jawaban yang paling benar nih ya terhadap soal-soal yang you akan jawab. Jangan pikirkan plus minusnya, karena untuk TOEFL itu tidak ada plus minus. Jadi jawab saja sesuai dengan kemampuan you, ya, tidak apa-apa ya. Berharap hasilnya lebih dari more than ya, above a 400, oke, lebih dari 400. I think that's all ya untuk video kali ini. Ini hanya review dari soal pretest kemarin. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Dan kita akan continue next week ya ke structure dan written expression. I think that's all for you watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And bye-bye.